لنتذكر سويا ولنرتل الجزء الأول من السورة مع احترام القاعدة. في هذه الآيات ظهرت مجموعة من المفردات والعبارات الصعبة التي سنحاول أن نشرح بعضها. أهل الكتاب، ما معنى أهل الكتاب أو من هم أهل الكتاب؟ ممتاز. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين نزلت عليهم الكتب السماوية. ومن هم المشركون؟ رائع. المشركون هم عبدة الأصنام يشركون بالله تعالى. وما معنى كلمة البينة؟ البينة هي القرآن الكريم، سمي بالبينة لأنه سيكون حجة عليهم. حنفاء، نعم، هم المنصرفون عن الأديان كلها إلى الإسلام. وما معنى كلمة أو عبارة فيها كتب قيمة؟ نعم، هي الأحكام المفيدة التي يتضمنها القرآن الكريم. ما معنى دين القيمة؟ دين مستقيم لا عوج فيه وهو الإسلام. من خلال ترتيلنا لهذه الآيات ماذا نفهم من خلالها؟ نعم، نفهم أن اليهود والنصارى كانوا يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب المنزلة عليهم وينتظرون بعثته. لنتمم المعنى انطلاقا من الآيات الكريمة بتلوين الجواب المناسب. فكروا جيدا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، آمن به أهل الكتاب جميعهم؟ آمن به بعض أهل الكتاب؟ كفر به معظم أهل الكتاب؟ ما هو الجواب الصحيح؟ ممتاز، الجواب الصحيح آمن به بعض أهل الكتاب. ما هي العبر والدروس التي نستفيدها من الجزء القرآني الذي درسناه؟ نعم، أولا، نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ثانيا، أصدق بالبينة التي جاء بها وهي القرآن الكريم. ثالثا، أعمل بما جاء في القرآن الكريم. أستودعكم الله ونلتقي في حصة قادمة. رأينا جملا في دروس سابقة تتضمن فعلا مضارعا صحيحا. مثل لذلك. مثلا، يذهب الزائر إلى الغابة. لاحظ العلامة الإعرابية للفعل المضارع. العلامة الإعرابية هي الرفع، وعلامة الرفع هنا هي الضم. الآن سننتقل إلى الجملتين التاليتين. إذا نقرأ الجملتين التاليتين: يحب الزائر أن يذهب إلى الغابة. لن ألعب بألعاب نارية. لاحظ الفعل المضارع وحدد الأداة التي سبقته. إذا الفعل المضارع
والأداة في الجملة الأولى أن يذهب، وفي الجملة الثانية لن ألعب. والآن لاحظوا معي جميعا أعزائي القراء العلامة الإعرابية للفعلين معا. العلامة الإعرابية هي النصب، وعلامة النصب هنا هي الفتح. بعد دخول كل من أن ولن على الفعلين أصبح الفعل المضارع منصوبا، وتجدر الإشارة إلى أن هناك أدوات نصب أخرى مثل كي، إذن. والآن نتوصل أخيرا إلى الاستنتاج التالي: ينصب الفعل المضارع الصحيح بدخول إحدى أدوات النصب التالية: أن، لن، كي. والآن وصلنا إلى التطبيق. أدخل إحدى نواصب الفعل المضارع الصحيح مع ضبطه بالشكل. إذا لنتأمل الجمل التالية: يسرني أتأمل منظر الطبيعة في فصل الربيع. الجملة الثانية: أتهاون في دراستي. الجملة الثالثة: أجمع النفايات، أحافظ على البيئة. إذن في نظركم ما هي الأداة المناسبة للجملة الأولى؟ لاحظوا كلمة يسرني. إذن يسرني سأستعمل الأداة أن. إذا لاحظوا الفعل كيف أصبح. أصبح الفعل منصوبا بعد دخول أن. نعيد قراءة الجملة فنقول: يسرني أن أتأمل منظر الطبيعة في فصل الربيع. الآن ننتقل إلى الجملة الثانية. إذن هل من المفروض على التلميذ أن يتهاون؟ لا. إذا الأداة التي نستعملها هي أداة نفي ونصب في نفس الوقت، والأداة المناسبة لهذا المعنى إذن هي أداة لن. إذن أقول: لن أتهاون في دراستي. والآن ننتقل إلى الجملة الثالثة: أجمع النفايات. في نظركم لماذا نجمع النفايات؟ إذن أجمع النفايات، إذا الأداة المناسبة كي أحافظ على البيئة. إذا لاحظ الفعل المضارع في الجملة الثالثة أصبح منصوبا، إذن وسبب نصبه هي الأداة كي. نفس الشيء في باقي الجمل السابقة. نكتفي بهذا القدر إلى حصة قادمة. Je t'invite à observer l'image, le titre et la référence du texte. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Très bien. On voit un garçon, des arbres, une forêt. Le titre de ce texte est Un petit garçon au pays des arbres. Ce texte a été écrit par Jean-Marie. Il a été tiré de son livre Voyage au pays des arbres. Alors, à ton avis, à partir du titre, de l'image et de la référence, de quoi va parler le texte? Tu as trouvé la réponse? On va vérifier en lisant le texte. Je vais lire le texte. Tu es prêt? Écoute et suis avec moi. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien,
Comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflement parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Maintenant, on va expliquer les mots suivants. Silencieuse, siffle, bruit, craquement. Je vais t'aider à les comprendre. Silencieuse, qui ne fait pas de son. Siffle, fait un son avec un sifflet. Bruit, un son qui dérange. Craquement, un bruit. Tu comprends le sens de ces mots maintenant? On lit le texte et on relève les expressions qui montrent que la forêt n'est pas silencieuse. Tu as trouvé la réponse? Les expressions qui montrent que la forêt n'est pas silencieuse, le bruit que font les arbres, des craquements de branches, des bruits de sifflement, les oiseaux qui sifflent. Je lis et je relève le contraire du mot silence. Tu l'as trouvé? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Bruit, craquement, sifflement. Bravo, tu as fait du bon travail. Maintenant, lisons ensemble. Je lis avec toi le premier paragraphe et tu continues seul. Allons-y. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien, comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. C'est à toi de lire à haute voix. Bon travail. Pour se préparer à la prochaine séance, tu vas chercher des mots en relation avec la forêt. Pour t'aider dans ta recherche, tu peux répondre à ces questions. Qui vit dans la forêt? Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Commençons par un petit rappel. Regarde l'image et dis ce que tu vois. Tu as deviné? Oui.
un vendeur, les élèves. Très bien. Maintenant, tu lis avec moi. Vendeur, élève, volubilis. Quel est le graphème qui se répète dans ces mots? Bravo, c'est le V. Regarde le V dans les mots. Volubilis, élève. Qu'est-ce que vous remarquez? Le premier V est en majuscule. Le deuxième V est en minuscule. Suivez-moi. On va écrire le V minuscule. Je commence par un pont. Je descends un interligne. Je tourne à droite. Je monte un interligne. Je mets un petit rond. Je tire à droite horizontalement. Maintenant, on va écrire le V majuscule. Je commence par un pont. Je descends 3 interlignes. Je tourne à droite. Je monte 3 interlignes. Je mets un petit rond. Je tire horizontalement à droite. Maintenant, tu t'entraînes sur ton cahier. Tu as appris à écrire le V. On passe alors à la copie. Lis avec moi la phrase. Volubilis est une ville historique. Très bien. Tu recopies la phrase sur ton cahier. Bien, cher élève, à bientôt.